Ganti. Assalamualaikum, batang-batang masih bisa didengar. Bang Mustami, pinggiran kota Bogor sudah bagus sekali. Dan 2 kali sudah masuk. Cuman yang pertama bagus, sekarang malah mengecil ini panjarannya. Bang Mustami, 1 panjaran lagi ganti. Oh iya. Ya kira yang bikin Bang Mustami, ibadah boleh. Waktu tersisa 2 menit lagi ke depan. Ganti. Assalamualaikum. Hobi. Lanjut Fir. Lanjut. Tak serobit petepaki tretan. Eki, bisa masuk. Bisa Pak. Bisa masuk. Bisa. Eki, nama gula dari Karai. Saya hanya mau unik. Ya Bang Gunik, terima kasih jumpanya. Persilakan standby. Sudah boleh. Sudah memasuki menit-menit terakhir, dipersilakan. Assalamualaikum Mbak Fir, bergabung. Ya makasih Mas Iqbali. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وأورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. الصبح بدا من طلعته، والليل دجا من وفرته، فاق الرسلا فضلا وعلا، أهدى السبلا لدلالته، فاق الرسلا فضلا وعلا، أهدى السبلا لدلالته، كنز الكرم عذب الكلم، هادي الأمم لشريعته، أزكى النسب على الحسب، هو خير نبي في أمته، أزكى النسب على الحسب، هو خير نبي في أمته. الصبح بدا، الصبح بدا، الصبح بدا من طلعته، الصبح بدا، الصبح بدا، الصبح بدا من طلعته، سعت الشجر نطق الحجر، شق القمر بإشارته، جبريل أتاه ليلة أسرى، والرب دعاه لحضرته،
جبريل أتاه ليلة أسرى والرب دعاه لحضرته نال الشرفا والله عفا عما سلفا من أمته فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته الصبح بدا من طلعته والليل دجا من وفرته فاق الرسلا فضلا وعلا أهدى السبل لدلالته فاق الرسلا فضلا وعلا أهدى السبل لدلالته كنز الكرم عذب الكلم هادي الأمم لشريعته أزكى النسب على الحسب هو خير نبي في أمته أزكى النسب على الحسب هو خير نبي في أمته الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته سعت الشجر نطق الحجر شق القمر بإشارته جبريل أتاه ليلة أسرى والرب دعاه لحضرته جبريل أتاه ليلة أسرى والرب دعاه لحضرته نال الشرفا والله عفا عما سلفا من أمته فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته الصبح بدا من طلعته والليل دجا من وفرته فاق الرسلا فضلا وعلا أهدى السبل لدلالته فاق الرسلا فضلا وعلا أهدى السبل لدلالته كنز الكرم عذب الكلم
هادي الأمم لشريعته أزكى النسب على الحسب هو خير نبي في أمته أزكى النسب على الحسب هو خير نبي في أمته الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته سعت الشجر نطق الحجر شق القمر بإشارته جبريل أتاه ليلة أسرى والرب دعاه لحضرته جبريل أتاه ليلة أسرى والرب دعاه لحضرته نال الشرفا والله عفا عما سلفا من أمته فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته الصبح بدا من طلعته والليل دجا من وفرته فاق الرسلا فضلا وعلا أهدى السبل لدلالته فاق الرسلا فضلا وعلا أهدى السبل لدلالته كنز الكرم عذب الكلم هادي الأمم لشريعته أزكى النسب على الحسب هو خير نبي في أمته أزكى النسب على الحسب هو خير نبي في أمته الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي تفرد بالعز والجلال وتوحد بالكبرياء والكمال، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الذي أكرمه الله بأشرف الخصال، سيدنا وحبيبنا
وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه بالغدو والآصال. أصبحنا وأصبح الملك لله وأمسينا وأمسى الملك لله رب العرش العظيم. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم اجعل صباحنا صباح الصالحين ومساءنا مساء الصالحين. اللهم ارزقنا خير الصباح وخير المساء وخير القضاء وخير القدر، ونعوذ بك من شر الصباح وشر المساء وشر القضاء وشر القدر. أصبحنا في أمان الله وأمسينا في جوار الله. اللهم اجعل أول يومنا هذا صلاحا وأوسطه نجاحا وآخره فلاحا. اللهم هب لنا قولا صادقا وعملا صالحا وفرجا عاجلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا من رحمتك وامنن علينا بالحفظ والفهم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وابتعاده. اللهم إنا نسألك نفسا مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة عبد قلت حيلته ورسول الله وسيلته وأنت لها يا إلهي ولكل كرب عظيم وفرج عنا ما نحن فيه بسر بسم الله الرحمن الرحيم. Mustami'in, mustami'at, segenap para pendengar, para pencinta setia Qauliyah 371, insyaallah satayana sami-sami muljaki Allah, satayana batan kula muljaki. Wabil akhas satajana para ulama, para kiai kiaji kudu ngaji mak kae. Satajana para ustaz, satajana para ibu nyai, cukan sataja ustazah. Satajana batan kula cukan muljaaki. Wabil akhas matar sekelangkong ndak kasih sempat terseti nitenaki. Tantretan setuju se memperluas pancaran Qauliyah 371 kak dintoh. Saya
pancaraki pole lebat radio pancar ulang. Saya melalui frekuensi 14639 atau benar melalui frekuensi 14828. Sedak sesata jana tengkula motor banyak sekelangkong tercukan petengkula hormati. Tertengkula cukan muljaaki. Cukan tak lupa dek kasih memperluas. Cukan dek kasih memperluas pancaran Qauliyah 371 melalui FM radio atau benar melalui internet. Sesata jana petengkula cukan muljaaki. Cukan cakanca se tantretan cukan se memperluas pancaran kak itu melalui pengeras suara. Saya pancaraki lebat masjid, musalla, tercukan compok dan lain-lain pun. Sedak sesata jana cukan petengkula banyak motor sekelangkong. Sesata jana petengkula cukan muljaaki. Ngereng para pendengar setajana. Saampunatan kulai pagi mangkin kenging nikmat dari Allah. Nikmat bisa pangki. Sebab aki apangkina karena Allah paling sehat dan sempat. Ngereng angkui kesehatan dan kesempatan kita. Pertama aku areng sareng adzikir dekat Allah. Nomor 2 ngereng sami-sami mapendera matapa amaungku asakor dekat Allah. Nomor 3 ngereng setajana pesemangat. Semangat paungkuan cek putus asa. Cek kendur, cek malas, cek sengkah, cek lemus. Setajana keangkui berusaha nyari tambana leres tepak ben asah katare mana pengabdian tortoat dan kula dekat Allah Subhanahu wa taala. Sejelas tantane kilibat ilmu nikah. Sekali di mana kalaban telok acakan silakan pasti tengkula selalu ngacak kaki dak abak tengkula setiap pagi. Angku nyare buka na pagi makin ni lebih saya lebih fokus lebih barakah. Pangki manabi are sesemangkin panika lebih baik dari are sebari. Karena lebih fokus terlebih baik are sesemangkin tempang dari sebari. Wala ke depan kulaban panjenengan bekal mangkinah selebih baik atau selebih fokus juga. Terutama nucun atang kula setajada kasih ridai Allah Subhanahu wa taala. Nyimpang dari seta ridai Allah. Acuwaki dari seta ridai Allah. Kelaban pangarap muka-muka sareng Allah Subhanahu wa taala. Perpangkian demi perpangkian, atemuh demi atemuh, lebat frekuensi ataupun juga lebat internet, termanter tetap pasakan aku leban panjangan kelaban saling paingai, kangkui teti orang seingat Allah, asok saling paingai, kangkui teti orang si selalu nyokore nikmat Allah, saling paingai, kangkui kulaban panjenengan berusaha, teti si fokus ngabdi dekat Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
Salawat tersalam muka-muka tetap atas Nabi tercukan pahanutan petan kula sedaja kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar, para pencinta Qauliyah 371 seperti yang kula hormati. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam alaika bis-salati fi awqatiha alaika bis-salati fi awqatiha fa innaha ra'su kulli fadilatin wa sanamu kulli ibadatin. Natapna bis-salati kalaban as-salat natapi fi awqatiha ning dalam waktu-waktu na salat. Di as-salat cek bakal keluar dari waktuna. As-salat cek bakal keluar dari waktuna. Fa innaha ra'su kulli fadilatin karena sanggup solat panika pusat tersebut dan kefokusan keutamaan wasana mukul ibadatin ban muljanah sabadana ibadah. Cukanan karena setajana ibadah dari bentuk macam ibadah, dari rupa macam ibadah, panika setajana nyandar dak ka solat. Nyandar dak ka salat. Iki mun salat bener, mun salat tepak. Insyaallah ibadah-ibadah selain juga tepak. Katiba nabadat nama Nabi salat baniki yenteng aki. Mula enteng ka salat ka selain juga enteng. Tapi mun kala ako nawah tak enteng. Aba ala kuban pangeran ni itunya ni kan kutu ala kuban pangeran. Tapi sampean mun ala kuban pada manusia na macam ke ten. Masuk kantor toko telat. Saya kata kok sampean titi telat ni takok ke siapa? Sampean takok ke pasirah. Mating tepak kala ako na sampean ni ka seesoro ban atas na ko tu masuk bukol betok. Takok sampean setelah ibadah di bukol betok. Tapi din ka pangeran sampean pas takok sekali. Karena inding sampean deka solat. Kenapa jang bae teng-teng aki. Pas tak ketaku sekali sinyoro solat. Sinyoro solat pas tak ketaku. Ting sinyoro masuk ke kantor tepat waktu pukul belu atau pukul betok. Sambian kita pukul belu leduk ngaduk ialah benga kantor.
Kantor kita Mekah. Orang boleh si agak jaga toko. Teko saya jaga-jaga toko Sumenep. Di kota-kota raja. Toko na kita buka ban majikan lah. Pekerjaan ni kampung laju tojuk kun manggut lah. Yang tepan ko laban pancinangan ni ada nin. Karena solat selama waktu. Kopeng ni tak ngiding. Majikan ko laban sampean ko selok-olokan ko laban sampean ni tak nyampit. Majikan ko laban panjenengan lok-olokan ko laban panjenengan ni tak nyaut. Pasti akan rekan. Ting seala ko perkantoran, ting seala ko pertukuan. Majikan ka manusia. Majikan kita ngolok, laduk ngaduk beriadan lah bunga majikan. Saya jaga toko kita buka pun majikan. Pelakon lah apa tompo beriadan toko. Ting tepak ke begini solat. Pangeran ko selok-olokan, majikan na sambian ko selok-olokan, senyipta sambian ko selok-olokan, sa arjeke sambian ko tulok-olokan, sambian pading mata ngiding. Coba pikir los-alos. Kan takon sambian takok gaji ni ko orang ni. Atau benar takon sampean takut tak gaji, atau takon sampean takut tak beri honor, atau bisa jadi takon sampean ni pindai mutasi yang le dari daerah secelakan kesenangi kenika. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا خمسكم وزكوا أموالكم وصوموا شهركم وحجوا بيت ربكم تدخلوا جنة ربكم بغير حساب. Sallu khamsakum as-salat tab'an khamsakum sallu khamsakum as-salat tab'an khamsakum dak kalema waktu nabana andi arti salat selama waktu isabak dak kada perintah ni baru kemudian diperintah wazakku amwalakum ban azakatna ban dak hartana wasumu syahrakum ban muasana ban dak ke bulan puasa nabaan bulan Ramadan. Hajju baita rabbikum ban haji banda kata lima pangeran nabana. Al-Ka'batul Musyarrafah. Tadkhulu maka masuk tibin baan kapi jannata rabbikum dak kaswarga na pangeran ban kapi bi ghairi hisab. Kalaban tanpa hisab. Termasuk terjana dari zakat, dari puasa, dari haji, dan nikah nyandar dek ke solat, nyandar ke seperintaki dek kada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam napa seperintaki kada dari 4 perintah wajib nikah, dek kada kulaban pancengan perintah solat. Lebih-lebih solat kau tu tepat ni waktu na. Solat sekutu tepat ni waktu na.
Jadi orang-orang si arak sedek ke waktuna solat. Andi arti arak sedek ke solat ni waktuna. Panika bakal mangkinah tante-tante na ring takok ni kedek Allah. Tante ni orang nikah. Bahwa orang nikah betul-betul orang takok ke Allah. Sekali lima kalau tante orang takok ke Allah bisa bangkii. Dari tante-tante seampunlah itu buaki sebelumnya. Bisa silaturahim, banyak sedekah, banyak maus Al-Quran. Along bolongan ben orang si bisa maingat ke aben. Along bolongan ben orang lain si bisa maingat aben ke akhirat. Bisa juga maingat aki tortengati aki soal dunia. Bahkan orang nikah benih justru masa jantan bertenggulan nikah kenal katunya. Bahkan along bolongan ben orang si masa jantan berjauh abek dari urusan seneng katunya nikah. Nyapoten orang songkan. Mandai memperpendek angan-angan. Terus saya sebut lagi hari mungkin tidak saja nampun saya sebut lagi hari-hari sebelumnya ini bandingkan waluzumus samti ban tetap aikem tetap aikem. Napa aikem tak banyak abenta, tak banyak acaca. Tak nyak banyak abenta, tak nyak banyak acaca. Mun acaca Banika kasih manfaat, maskia banyak, bakun tak anyama banyak acaca. Abu tebu mun tak manfaat ni kepada neban si banyak. Abu tebu mun tak akunah ni kepada neban si banyak. Tapi abu tebu manabi sekoni manabi pekus akunah abu tebu kalau bentuk tebunan aku natar semanfaat maskia banyak paneka ibitong sakoni maskia banyak paneka ibitong sakoni itu buaki dalam setong kitab ulama ij'al li dinika ghilafan ka ghilafil mushafi. Atatiyakin abakna dek agama abakna. Atatiyakin ghilafan dek setong beta. Ka ghilafil mushafi persis akatia beta na Al-Quran. Maksudnya wa huwa ma yasunuhu anid danas. Saya maksud kalau ban beta bandega sebenting ngaraksa aki beta ni ke dari kotoran dari kita. Betain ke mana dia? Betain ke mana? Supaya jauh dari kotor. Betain ke mana? Supaya kotor, supaya jauh dari kekotoran, keketaan. Supaya ke mana tak kete. Pada aku leban panjenengan tak gimana? Kangku aja ke Al-Quran. Takut manabi Al-Quran ni ketetik ketak tetik kotor. Maka bi kulaban panjenengan Al-Quran ni ke bikinin kotak. Bikinin kotak atau beda dari kaju. Atau beda dari pun apa bisa sampun. Atau ipasepan ni sabak di dalam lamari. Atau benda beda kantong tak apa. Beda kantong dari kain. Atau beda plastik. Tak ada lain supaya
terpelihara Quran ni dari macam-macam kotoran. Lebih-lebih napa? Kotoran cecek. Sebanyak kadang ni masjid-masjid ni langkar-langkar ngacih ni pok compok terutama Quran kun ni sabak tak setting sekali. Quran kun cuma kebai pacengan, Quran kebai pacengan. Pas tak tahu bacaan Quran sekali. Quran ada digedek. Quran ada digedek. Quran ada dikotor. Candeng matur tong micingen ni kok. Quran tong micingen. Banyak kotoran-kotoran cek-cek. Ben abu-abu selain. Ni ser Al-Quran. Tak yarkai Al-Quran, tak hormati Al-Quran. Kabani ka debu-debu na Allah. Oh, mun sambian ni paringin sorat sareng kiai nah. Diparingin sorat sareng kiai nah. Soraten sareng guru nah. Isabe elong polong rat sorat guru na yarkein. Jadi tempat kadebu-debu na Allah si sangat mulja tai sedadak cung muljaan. Si sangat akuna tadak cung akunaan. Si sangat amanfaat tarik amma bersih lebih kuna tempeng Al-Quran. Orang pele bah bersih lebih akuna tempeng Al-Quran. Bersih lebih nonton Kaabah ditiring ontong selain Al-Quran. Bersih lebih ngontongi, selebih mapecerai, selebih mapekus Kaabah selain daripada Al-Quran. Tak berdasi, madatang tetisaba pecempar rizki, secekina gampang, secekina mudah. Tak berdasi madatang tambah kemudahan rizki daripada Al-Quran. Ada. Jadi kuleban panjangan ni pakon aja ke Al-Quran sehingga Quran cek sampai gede. Agama pun juga sama. Agama ni kepada. Kuleban sampai nanti agama ni cek kotorin agama ni. Cek kotori agama ni. Cara nak kuleban panjangan nyala mataki agama sobaja tak kotor. Jalan tersolusi natan gola kangku nyelamataki agama supaya tak kotor. Manika ulama apa ringin beda apa ringin len jalan teloan. Apa ringin len jalan telok. Kini ka termasuk kuleban panjangan paringin agama sareng Gusti Allah. Kuleban panjangan tak nyokoreh dek agama nika. Jadi orang si tak memelihara agama, orang si tak aja ke agama nah termasuk tarkus syukri alal Islam. Termasuk ninggal nyokoreh agama Islam nika. Ingat napa orang yang tak syukur ke agama Islam? Ingat napa orang yang tak syukur ke agama Islam? Kibanika orang-orang yang tak atorok peraturan. Orang-orang yang tak atorok peraturan. Tak atorok peraturan. Atau benak atorok peraturan king tak tahu keaturan. Muni dalam agama beda peraturan kuleban panjangan harus asolat. Cuma kuleban panjangan mengikuti deka aturan benika. Cuma tidak mengikuti deka aturan deka ajaran. Jadi cai pun tabu la yakunu musliman hatta yakuna aliman.
Tak kira bakal beda tirang Islam. Tak kira bakal beda ti manusia nika. Kulaban sambian nika. Kabulan nika ti Muslim. Hatta yakun aliman kacabana beda ring kabulan nika. Aliman banding ngerti. Aliman banding ngauningi ke peraturan-peraturan agama marwah. Cik deng mun kalakon cik ke ten. Mun kakasap cik ke ten. Takut saya tak ngukus sedepur. Takut saya tak ngakan. Padahal saya lebih kotu yada aki tor kotu lebih ika pentingi tor peduli aki. Tidak lain hal se perintah agama nika. Terutama ki solat selama waktu. Terutama solat selama waktu. Ponapa solusi, ponapa jalan, ponapa cara nak angkui kulaban panjenengan memelihara arak saja ke agama supaya agama nika tak kotor, supaya agama kulaban panjenengan nika tak kotor. Tiada abeli kasih debu hiburu. Dari sita telok pertama tarkul kalami illa ma la budda minhu. Pertama ningkel acaca. Ningkel acaca illa ma la budda minhu kecuali tak tingkel caca nikah karena harus acaca ya. Jadi tidak meninggalkan pembicaraan karena harus berbicara. Karena harus berbicara. Dharma mapah bisa ketika harus seneng dalam bicara nikah karena di situ ada kebaikan. Karena di situ ada kebaikan. Kenapa kulaban panjenengan diharuskan berbicara? Karena di dalam pembicaraan itu ada kebaikan. Kalau pembicaraan itu tidak ada kebaikan, lebih-lebih pembicaraan itu pembicaraan yang tidak bermanfaat, ya tetap kulaban panjenengan harus meninggalkan pembicaraan nikah. Tarkul kalam illa ma la budda minhu. Meninggalkan berkata, meninggalkan ngomong, meninggalkan berbicara illa ma la budda minhu, kecuali pembicaraan yang tidak boleh tidak harus dibicarakan. Tak kening punten mengkotu kacaca. Mapas bisa tutut di kotu. Mapas bisa tutut kotu kacaca. Ya karena dalam caca ini kepada caca baik. Ni dalam caca ini kepada kebaikan. Jadi kotu kacaca. Jaring kebaikan. Karena ada hal-hal yang baik itu termasuk bagian daripada zikir. Daripada zikir. Sampean ngomong nih frekuensi tek-kontekan mau dia. Tek-kontekan. Sekama esene daripada tek-kontekan paneka kentuk guna, kentuk manfaat. Dan ini suatu keharusan kulaban panjenengan berbicara. Karena apa? Karena di dalam pembicaraan itu ada kebaikan. Tetapi mungkin yang dalam pembicaraan itu tidak ada kebaikan, nah seperti itu yang harus ditinggalkan. Tarkul kalam, meninggalkan berbicara. Meninggalkan berbicara. Kecuali pembicaraan yang harus dibicarakan. Karena kenapa harus? Karena di situ ada kebaikan. Nah ini kan termasuk jalan memelihara agama. Sekalian sampean jaring benih memelihara agama, ngotorin agama, ngerosakin agama, agedein agama. Tak aja tor tidak memelihara agama. Kenapa? Karena setiap berbicara, pembicaraannya itu pembicaraan yang tidak bermanfaat. Si nilai manfaat dan tidaknya pembicaraan ruas apa? Ini agama. Ini agama. Benih karep sambian, sambian kan di karep laku manfaat terus saja. Nah, maki kaca coba noreng. Maki arasana noreng, maki aghibah. Maka cara nyongkanin perasaan orang lain, menyinggung hati orang lain, tidak songkan, tidak saya ke hati orang lain. Tak masalah, dianggap ben sampean ini kemanfaat. Jadi dah, kini kenyamanan orang manfaat encan nafsu na sampean. Beni manfaat encan agama. Manfaat encan nafsu.
Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna lisanal mu'mini wara'a qalbih. Fa idza arada an yatakallama bi syai'in tadabbarahu bi qalbih. Thumma amdahu bi lisanihi. Tebun kanya Nabi songkuna lesana mulutnya orang mukmin wara qalbihi ni kabade budina atena, maksudnya dikendalikan di atena maksudnya. Beni pas colok bede nang ibu dina ate dikenang nang itabu pas coron bede nang ibu ki keuntan. Saya maksud kalaban napa tebu mun lesana reng mukmin bede ibu dina atena andi arte yang menjadi pengendali daripada lisan orang-orang mukmin ini adalah hatinya yang baik, hatinya yang penuh dengan keimanan. Atena seposak bi iman. Jadi tidak ada contoh menoreng mukmin aja. Menoreng mukmin aja ni fa iza arada ayatakallama bila ampun orang mukmin ngasokan ni nabu tebu bisain kalaban setong-setong tetebun tadabbarahu biqalbih, pasti mikir kelu kalaban atena, mikir dalam atena kelu. Anapa? Ya mun sekirana apa seeka caca arwa, kira-kira aku na can agama, manfaat can agama, summa amdahu bilisanihi, baru dilanjutkan, baru diteruskan pembicaraan nikah bilisanihi kalaban lesan ring mukmin nikah. Itulah orang mukmin. Si kulaban sampean ngaku caca si model si kaman ni ka. Mukmin ya pengakuannya ya mukmin, tapi cara berbicaranya tidak mukmin. Maksudnya kita punya hati dengan penuh keimanan tidak bisa mengendalikan lesan. Si kulaban sampean kocak orang si iman, hatinya penuh kalaban keimanan. Buktinya sampean ditanya ki sampean ring iman apa ring kafir? Sampean tak kira ndak kocak ring kafir. Bahkan mun kocak ring kafir sampean pekel. Sampean mau kocak ring kafir kocak pekel. Sampean kocak ring kafir sampean pekel. Karena sampean ring mukmin. Mapir ngapir aki orang. Tak anda sampean ngapir kafir aki. Karena sampean betul-betul orang mukmin. Tetapi kenapa kalau sampean betul-betul orang mukmin, atina ais keimanan, kenapa berbicaranya sampean tidak dikendalikan oleh hati sampean? Anapa cacana sampean mata kendali, mata kodeli, mata dikendalikan bi atina sampean? Ma caca semeton, ma caca sejengu jeung sampean. Lah niki le. Niki siti pertanyaan ka kuleban sampean. Kuleban sampean. Kau leban sampean. Dek remah kuleban sampean, apa boleh cer kuleban sampean tak ki cer odik ning di dunia ki perbicaraan niki. Odi kalaban frekuensi sajian tambahna frekuensi tambah sajian tambah mudah dengan berdana RPO baban semacam teruslah kau terus ngomong siapa kiku leban sambian tapi berbicaralah ngomonglah toriatoren acaca toriatoren ngomong cuman dengan catatan se mun perkataan ku leban panjenengan se aku naah si manfaat takina. Kata kuna ben manfaat mana ka si tak yokor ben nafsona, si yokor ben agama. Nah sampean kan dengan di agama. Kalau ben sampean kan dengan di agama. Jadi kor dakapi manfaat dan tidaknya yokor agama. Mun kor nafsu mah. Nafsu ben agama ni kecit bertentangan. Yang nafsu tanya aki pun pangeran. Nafsu sampun Egypt sareng Allah mah. Nafsu ni sampun cipta sareng Allah. Ya junaki ka ajunan Allah tanya aki Allah, nafsu. Beun sapa cepon pangeran engkau sapa iku? Beun sapa engkau sapa? Nafsu ni geus ngucap sapa ni ka ki kaula sambian iku pu. Cetak bener nafsu ni. Wahai sabai tetap kini manusia. Jadi nda ieu manusia soro tanya ki ben pangeran, manusia.
Ben siapa? Engkau siapa? Oh, sambian kau lah. Tetina, perintah apa jeng bah tak apa jeng. Perintah apa sah bah tak apa sah. Perintah zakat makilah banyak tunya nak kuntukang tompok tunya nak tak pernah zakati. Tekeng apan pan banyak oleh nak tekeng nak yang tak zakati. Ada makilah metet tengah ibadah, makilah metet tengah satu je na awirit na ko se tasbih dari bungkol tetapi pak. Ada mak, ada adun. Sila mampu bani pakona haji, tak haji ki kende kena nak ke bayi Roma, ki kende kena ke bayi mata pak Roma. Setoraki ke haji. Ing Roma nala seken. Kita nyetor haji. Oh, Roma nala seken. Saya setorakin haji badah. Saya ke jerengke ko matapak Roma ko nambah na teras ko apa. Sepenting badan aban dapat perlindungan nih saat nikah. Saya jangan kunjung masa kamar. Kalau iya memang kebutuhannya untuk sambian benrajinan ning sekamar nikah. Butuh 2 kamar karena ada sebab beda putrana andi butuh 2 kamar karena beda anak ilan di 2 kamar lah seki aga boy Roma ko siapa keluan kamar sing keneng tahu cek siapa saya keneng apa ada penting tepak kaban nanti kekuatan kangkui nekan rukun Islam tak ke boy penyetor haji pesedre kagini pesedre ke obu pesedre ke jadi mun bagus adu buduk saya bertambah maksudnya. Wong mapolong sampean kau bang truk ke katunya truk ke begini. Allahumma salli ala Muhammad. Sabalik kejepon kajing Nabi mun orang munafik berma orang munafik. Wa inna lisanal munafiqi amama qalbih. Fa idza hamma bi syai'in amdahu wa lam yatadabbar bi qalbih. Wa inna lisanal munafiqi amama qalbihi anapun lisan orang munafik bani kebudaya dan aten. Jadi aten ini tak bisa mengendalikan kareng munafik aten ni kah. Balik terkendalinya orang munafik ni karena pengaruh kemauan apa yang mau dibicarakan. Acaca semeton. Dari sangking tujuan acaca. Ning frekuensi setong ni tak cukup. Ngale ke frekuensi lain. Ter sebuah pangkalan. Mun pangkalan setong tada orang nyari ke pangkalan lain. Laku aca. Coba nih frekuensi setong, malah tada sekecaca. Tada sekebun ngecaca, cek aca. Nang itu kan lebih baik kan. Cacan kalaban apa ke? Maca Quran ke, zikir ke. Pasera kini kaman, ki kaula. Ki si pada ben kaula ya pada nyaman. Kaula. Kula kikir, kula tak setuju, kula tak senang ke perilaku saya tak kunah ning abak kaula. Ti kula cak ngocak kaula tibi. Ki mun bede sepada ki tonggel kaula. Perang aki ke ding aki pon tut hikmana tore laku aki. Wala arep-arepan teti se husnul khatimah. Tak kun cuma didoakan mudah-mudahan jadi yang husnul khatimah. Balik bener-bener mendapatkan husnul khatimah. Karena bila iman lah tak seken mak, bila iman lah tak kuat mak, kesengkaan nak abek ke pangeran dia tak ada mak. Katodus nak abek ke Allah dia tak ada. Orang bila lah tak todus ke pangeran mak, orang bila tak todus ke pangeran lam yanju min zallatil lisan. Orang mun tak todus ke Allah,
apa boleh tak takut ke Allah, lam yanju min zallatil lisan. Tak kira selamat orang banyak dari tak belajar cahacana. Tak belajar de kamu, ya cahacana lah kau tak belajar kasih salah lah. Tak belajar kasih salah lah kau. Maka itu akibi kajing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuba liman malaka lisana. Muka-muka kauntungan ni pada ngakin ada kau orang-orang si bisa menahan lisannya, menahan lisannya. Tengku bi gulembian ke. Puta aca-aca ning kontek. Aca-aca siapa saya larang aca-aca kontek. Saya larang aca-aca kontek siapa? Tak ada larangan. Sambian neku alat ting, neku pisau yang sangat tajam. Tak ada yang melarang. Tak ada saya larang. Pokon keraki ketimpi, keraki keteking, teking asapeh, teking embi, teking ajem, keraki ke tahu, keraki ke pelapa, keraki ke buah, keraki ke sayur, cek keraki ke lengan sambian. Mana keraki ke lengan sambian atau keraki ke teking orang lain, itu berengaki. Ya, sebenarnya contohnya. Di lesani atoren ada bu. Ini kasi maksud kalaban kata-kata kalaban panjenengan memelihara agama. Jadi agama bisa tak terpelihara, mun kalaban panjenengan juga tidak memelihara perkataan, tidak mengontrol pembicaraan. Ini kencan rencana atoran nih, karena sampean ngaji ngidingakin ongku insyaallah. Keterima tuan, keterima doana, mantar aku mantar nambah namulja, mantar nambah naontong, mantar nambah semak ke Allah. Kisikun ngidingaki tapi tak ngaji. Ya mantar tuli paringnya petunjuk sareng Gusti Allah. Mantar tuli bisa membeli apa anda ke Allah. Karena orang-orang si bisa membeli benda ke Allah atas setuju pun apa sih tertireng paring Allah. Ini kayaknya mana napa mak? Orang si bekal kayaknya petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Orang si bekal oleh hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dari orang munafik, maka kita para jamaah breaker ya, jangan jadi yang munafik ya. Saling ingaten, mun beda kata-kata orang baik, saling kengaki. Tolong cek sampai pon cek terus aki. Masih orang sih kecaca, masih tak nyaman ampun. Pakai aki. Mungkin perlu tidak dirahasiakan frekuensi, perlu bicara di dalam frekuensi dan frekuensi tidak rahasia, didengar orang banyak supaya orang-orang sebanyak ini bisa ngontrol lagi ke pembicaraan apa. Jadi cek saling pekel menabak tepan mangki salah berbicara, ada yang mengingatkan dan ada yang mengingatkan membenarkan umpaman si matepaki. Sampean cek merasakan tak sae. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana. Waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana.
Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Nyon banyak tepena kaparing kenceren Cukan ibu seka banyak tusa sesacen Tepak lopot tepocur ontonga kalakuan Tepak lopot pocur ontongah kalakuan Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana Allahumma salli ala Muhammad Muhammadun ashraful arabi wal ajami Muhammadun ashraful arabi wal ajami Muhammadun khairu man yamshi ala qadami Ya Allah nyu'unna banyak ridana ajunan Ya Allah nyu'unna banyak ridana ajunan Dek para malaikat nyu'unna banyak sian Maula salli wa sallim مولاي صل وسلم دائما أبدا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم Sapali kelesan orang munafik, dengan lesan munafik jai pun gi, dengan munafik kan dicolok, derma. Wali anna lisan al munafiki amama qalbi. Mundeng munafik ni ka aten, napa? Lesan na ni kebudayadan aten na. Mundeng mukmin ni ke lesan na mulutnya ada di belakang hatinya. Jadi yang mengendalikan hati dan isinya. Isi keimanan di dalam hati nikah. Sering nyeputaki hati pada hakikatnya ki iman nas nikah. Karena hati nikah kan saya menentukan idza suluhal jasad wa idza fasadal jasad kan nikah. Mun aten rosak, badan rosak. Mun aten tepak, badan tepak. Rencana aten. Maksudnya ning dalam iman ni kamu iman bisa mengendalikan atas kekaudian gulaban zaman. Insyaallah selamat manusia. Manusia mun ndak ikendali keimanan na, mun manusia ndak yator keimanan selamat. Selamat gulaban zaman. Ya tak ting setting ka perkara-perkara senyambi rogi dah. Rogi itu nyai rogi akhirat. Orang munafik dah mah. Orang munafik ni kan di lesan ini kebediaan aten. Lesan orang munafik ni kebediaan aten. Jadi yang mengendalikan apa jadi pengendali? Sejadi pengendali lesan nah. Jadi bila lesan si mengendalikan andi arti iman tidak bisa mengendalikan lesan na orang munafik ni kah? Jadi jadinya tema aca-aca ni ban seromban ba. Aca-aca ni ban seromban. Siapa sokna kau reng. Macam-macam. Caca kotor si tak adui ke caca si kabelek ke caca si, ya Allah. Ya si ngiding, ya ruwa sing aci. Si tak ngiding, ya si kuncuma ngiding aki.
Pasera, kopeng kaula. Pasera ki kopeng kaula. Mare. Jadi yang pertama, peliharalah agama kulaban panjenengan, kalaban meninggalkan kata-kata yang tidak bermanfaat. Sabaneka juga abali kata-tandena orang, kata-tandena kulaban panjenengan mon kocak orang si saleh, orang si atan de kasolehan. Napa tandena kasolehan? Benih si celeng dein doh. Maaf, kasih celeng deui gula bening manglo sampean sepulang celeng deui nentan. Mungkin sampean di deui celeng mungkin kena sujud mololo tak apa-apa. Keng cuma bening tante. Pula orang si tante cek mon rokok cak orang si soleh mon deui ni celeng udan. Beli si padeng mun kita kocak orang si soleh atan deh soleh kesolehan ni gula ban panjenengan tak ada lain napa? Dan segala ruang pun. Luzumus samti. Selalu aikem, selalu tidak berbicara. Maksudnya mabui ya, benih mabui. Selalu tidak berbicara, tidak berkalimat-kalimat kotor, tidak berkalimat-kalimat jelek, tidak berkalimat-kalimat haram, tidak berkalimat-kalimat yang tidak berguna. Ini saya maksud kalaban kita pakon neng. Makanya itu pun kajian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Pegang nih tebu nih, pegang tebu nih kah, tekuk tebu nih kah. Siapa muntakin kajian Nabi saya toro. Ini kan? Saya toro kulaban sampean siapa muntakin kajian Nabi? Yang dia torok kanjeng Nabi, kulaku bah minta tolong kanjeng Nabi. Siapa sih tolong aja kanjeng Nabi? Wong bentak torok deung kanjeng Nabi. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Siapa na orang si iman dek Allah dan iman dek areh tina akhir, hari kiamat. Siapa orang si iman ke Allah, iman kan sampean ke Allah, iman kan kaula setuju ni ke dek Allah, wal yaumil akhir, iman kan kula ban panjenengan setuju dek hari kiamat. Falyakul khaira, maka ayu aca-aca si bagus. Falyakul khaira, maka ayu aca-aca si bagus. Auliyasmut, atau benar mun tak bisa caca bagus, neng beindah tidak usah berbicara. Andi arti mun sekiranya abak mau berbicara, pembicaraannya itu kotor terus, kadang bodoh. Ini frekuensi orang aca-aca, nyebutnya orang patek, orang ajar tak dopor. Walaupun itu intermisu mak, mun aten orang lain teti songkan, bakun kan teti benih intermisu, boleh, bakun teti nyongkaninnya mana. Akeje si akeje, tapi kerja nokor gian, takut kerjanya keet. Bujuk dengan gula niat akeje, benih niat anu, ingki tahu cet, tapi sampean kan kutu ngokor ke kerjaan sampean, kan kutu ngokor ke kerjaan sampean. Banyak kerja ni ke nyambi apa mak? Banyak kerja ni ke nyambi lopot dari dugaan dan tibi orang ikerjain setiap bunga. Ternyata orang si ikerjain ni kerja direkop. Makanya kita sendiri yang harus kontrol. Mun akerja, mun intermisu kita sendiri yang kudu kontrol. Supaya dia nama kita baca kulaban panjangan selamat. Tak kun cuma abak si selamat justru bisa menyelamatkan taki orang lain. Alhamdulillah. Tijang kajing Nabi mun bakna tetireng si iman ka Allah dan iman ka tina akhir, iman ka hari kiamat, falyakul khaira, aca-aca si bagus. Mun tak bisa aca-aca si bagus, auliyasmut, diam aja lah, tidak usah berbicara. Patek kontek krek. Karena mun kontek kata paten kun ngiding terus aca-aca boleh gendeki. Paten make ben PLN na paten ben konstruk ben mitran na apa otomat na paten lagu aja setak bener gimana aja sih bener mak ya toren berarti pesennya sampean saya kebeli kontak tepak kapse si bocurnya man. Berarti kau bang saya kebeli kontak obang saya kebeli radio nah tepak kau bang si betul-betul baik
didapat dari usaha yang baik. Apa? Konteks selalu dibicarakan, konteks selalu digunakan untuk pembicaraan-pembicaraan yang baik. Timun konteks kalau yang kui kasih tak fokus berarti cet pesai saya beli tak fokus. Jadi kama pada yang kasap-kasap saya tak gender, kasap-kasap saya haram, kasap-kasap saya tak gena. Susah-susah tak kau din rakyat saya kakan. Na'udzubillahi min dzalik. Maksudnya din handeng lain wah. Maksudnya din handeng lain saya kakan. Maksudnya din handeng lain saya yang kui. Na'udzubillahi teman na'udzubillahi min dzalik. Pasti nomor 2, cara memelihara agama katina apa? Nomor 3 pun juga cara memelihara agama bagaimana? Ya bagaimana? Wong jamnya sudah 7:04 menit. Ya tidak bagaimana lagi. Bagi rata lagi. Dharma. Ya tore. Sampung boleh laku kalaban istiqamah. Ya waktu tor frekuensi sepada. Mantar-mantar saya ada makin ngiba manfaat ngiba barokah. Kesehatan mantar-mantar ditambah nasarang Allah seselamat amin. Umur kuleban panjangan mantar-mantar ditambah nasarang Allah kelaban si barokah amin. Tor lepele keluarga si bade si songkan mantar tuli paring beres pada gitu paring natuli yangka penyakit amin. Si kesongkanan mantar-mantar paring kasabaran sareng Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Padahal itu akinik. Orang-orang si songkan bade rumah sakit. Orang-orang yang sedang sakit di rumah sakit, mudah-mudahan cepat sembuh. Mudah-mudahan kenging kesembuhan secepatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Setajana keluargana sekasongkanan ataupun juga sekesehatan mantan-mantan daripada ngena kenceran si raja tur kesabaran sebanyak. Amin ya rabbal alamin. Kita semua para pecinta, kita semua para pendengar Qauliyah 371 kentoh mantan-mantan kalaban sebab napa si ipangki bagus dari perkataan Qauliyah nikah. Sejelas bagus nikah karena Allah menebi ipangki cubaan. Sejelas karena dari kedhaifan, dari kaningkian, kedangkalan pengetahuan Qauliyah. Nyon sebora. Toreh lakonin pada pas ipangki bagus. Manfaataki pada pas ipangki bagus. InsyaAllah bakal abek tesi bagus. InsyaAllah bakal abek tesi bagus. InsyaAllah bakal abek tesi bagus. Fid dini wad dunya wal akhirah. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma hdina bihudak wa la tuwallina waliyan siwak. Waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak. Hasbunallahu ni'mal wakeel. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna وفقي أهلنا وقرابة لنا في ديننا صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Disambung boleh laku waktu tor frekuensi sepada istiqamah selalu apa kurang lebih ni semua adan Allah ya ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Kondal jom. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keluar on laut. Mantap lakon. Ustaz Kini jong kini. Enggak apa-apa ibu nari. ibi tak batik heuli. Sandal si lajung ibu si anyar sandal. Kini jong. Ala gak ada ser. Ya. Ngocak gini pada. Angkat jong. Apa nak kini? Syah. Apa? Ini
Ikene na beke pak na. Tak Sorok. Firman tak langkong Ustaz lengser kentai laki. Wala naban di tibi kurang geli. Lengser buang ke laut. Teka ada koros tapi ambek bangendela. Campuki bulan koros. Mereka susah. Tak firman. Mereka koros berambet tak beragak susah. Orang nak polos. Tak macam-macam. Iya polos Satya na 8 siun. Polos tak macam-macam. Tunggu tengah orang. Janda-janda.